Tipramosa yakai BJP Federal Sung Jotono Lamsago. Tipramosa yakai BJP Federal Sung Jotono Lamsago. BJP Jinabod. Narendra Modi Jinabod. Amit Shah Jinabod. JP Nadda Jinabod. Dr. Manik Shah Jinabod. Rajiv Bhattacharya Jinabod. Vikas Devarma Jinabod. Tapos Bhatta Jinabod. Ang iniuulo sana nayo ang Tipramoto Kaimani 2022 থানায় এডিসি বিধানসভা নির্বাচন আং Tipramoto ni ভোট রাখা তাই তাবা আমন বাগে আং পার্টি ইয়াকা তাউন বাগে ইনকে যে বিজেপি ni samung kaham tangi tongmonogoi sini Narendra Modi jini balai samung kaham tangmonogoi tai develop khai tongmonogoi ang amna hamjagino ang tini BJP o samini angase kok saya asma hambai Ini simung kisar. angke jompoi kolaibari bisini ani mungke songkona Devarma asu Bela Patu apa kita bu? ang IPF kita mana? Kasam komite ne, vice president. Ini IPF dia kare. Job to tine surrender kengero. Ang ni juga di madongen. Sentine sakse. Narendra Modi ne yak romoy, aku step ni. Level zara leader to mai. Bang yak romoy tu, yak ribak sekali. Sini jati ne develop kengero ne. Sentine BJP o mah. Masuk family tu boy nung join kerja BJP. 113 voter sini तीनटा पार्टी में बोल सीपीएम का सिंगल वोटर ये फैमिली दूंगा एक बार बाकी मोथा दल में IPF yang sih masuk family tu. IPF ने नई वोटर से मोथा दिन का Ini IPF tu apa pada teman ba. आगे वाइस प्रेसिडेंट तमाने Ini di sini mu. रमनाथ देववर्मा ताकत बोला Motor ni korang मोथा छत्ता saya leader orang merah tu. मोथा कैसा গোলাঘাটি বিধানসভা বিশিঙ্গ গোলাঘাটি কমিউনিটি হল তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রাম ফাই মানজা ফাইগাसिनि স্টেট কমিটিनि ভাইস প্রেসিডেন্ট তেচিनि उजानि बुसकांनि थानाय एमएलए कोसाम तै बुसकांग तै अंगवा बासनाय सिनि भाई हिमानी देववर्मा तै एमडीसी विद्युत देववर्मा तै उजानि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जनजातिनि प्रेसिडेंट तै जतनसिनि कार्यकर्ता তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি যে কাইসা পান্দানি বিসিং থাইকায়ে তিনি 215 ভোটার তিনি বিভিন্ন দল ইয়াকারই তিনি চিনি বিজেপি দল ফাইয়ে বরক হামচাকাই সামুং টাংনাंबाय বরক যতন जोंबाय फाइबायका आगामी दिनो तेबो फाइनाय যত মেডি রংনক সাইমানো দুই এক দিনে বিসিঙ্গ तेबो कतर कतर नरक नुंगनाय बसकांगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन ओ दुईटा सीट जों नरेंद्र मोदी जन उपहारि दङ तै बसकांनि लोकसभा जोंनि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व तैसा भारतवर्ष बीजेपी सरकार खाई दङ बेलाय बेलाय हामबाय।